Dodolein yan ni Tito Reggie kapag yan ay cash. Diba? Diba? Final answer. Final answer. 5, 4, 3, 2, 1. Buksan na yan. Next kay Sebi. Credit card. Aya. Next kay Sebi, Aya. Yan. Yan na. 500 pesos! Okay. Para kay Casey ba yan? Para kay Casey ba yan? Dodolehin ng 500 to 1,000! Congratulations! May panggas na. May pandate ka na. May pandate na. Dito na yung pwede ganun lang.